নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। কলকাতাৰ সল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মেছি ওলাই যোৱাৰ পিছতে এক লংকা কাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিল সল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত। মাত্ৰ 10 মিনিটৰ বাবে ষ্টেডিয়ামলৈ আহিছিল ফুটবলৰ সম্ৰাট মেছি। উত্তেজিত দৰ্শকে খেলপথাৰলৈ দলিয়ালে চকী বটল, ভাঙিলে ষ্টেডিয়ামত আঁৰি থোৱা বেনাৰ হৰ্ডিং। আয়োজকৰ বিৰুদ্ধে উপস্থিত দৰ্শকৰ তীব্ৰ ক্ষোভ। নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু দৰ্শকৰ মাজত হোৱা খণ্ডযুদ্ধত আহত হ'ল কেইবাজনো। ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ওলাই আহি একাংশই সৃষ্টি কৰিলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি। উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কৰিলে লাঠি চাৰ্জ। এক অনাহুত পৰিস্থিতি, চৌদিশে খামখেয়ালি, চৌদিশে হাল্লাবল। এয়া সল্ট লেক ষ্টেডিয়াম, এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত লংকা কাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিল। ফুটবলৰ মহাতাৰকা, বিশ্ব ফুটবলৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফুটবলৰ ভগৱান লিঅনেল মেছি আজি কলকাতাত উপস্থিত হৈছিল। এয়া ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, যি অনুষ্ঠানৰ বাবে 10-12 হাজাৰ টকাত টিকট ক্ৰয় কৰি সকলো কাম বাদ দি মেছিক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ দুৰ্বাৰ হেঁপাহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল অনুৰাগীসকল, দৰ্শকসকল। কিন্তু প্ৰায় 500কৈ লোকৰ পৰিবেষ্টিতত মেছি ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰিলে। অধিকাংশ দৰ্শকেই সক্ষম নহ'ল লিঅনেল মেছিক এবাৰ চাবলৈ, আৰু তাৰ পিছত এয়া ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটালে এনেদৰে। এয়া চাওক কেনেদৰে ষ্টেডিয়ামৰ পৰা বটল, চকীৰ বৰষুণ পৰিছে গেলাৰীৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈ। এয়া গেলাৰীৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈ চকী বটল নিক্ষেপ কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। ষ্টেডিয়ামত আঁৰি থোৱা নেট ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে, বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে অনুৰাগীসকলে। একাংশ অনুৰাগীয়ে বহু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। তেওঁলোকক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ আয়োজকৰ বিৰুদ্ধে, ইভেণ্ট মেনেজমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি এই লংকা কাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিল। নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল আৰু অৱশেষত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰিলে। আৰক্ষীৰ লাঠি চাৰ্জত কেইবাজনো আহত হ'ল। ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত ওলাই আহি একাংশ অনুৰাগীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে তীব্ৰ ক্ষোভ, কাৰণ তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম বাদ দি লিঅনেল মেছিক চাবৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল। পুৱতি নিশাৰ পৰাই ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত বুন্দাপৰ দিছিল, কিন্তু যেতিয়াই মাত্ৰ 5 পৰা 10 মিনিট সময়হে থাকিল মেছিক চোৱাৰ সৌভাগ্য নঘটিল তেওঁলোকৰ, আৰু যাৰ পৰিণতিত এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰপাত ঘটিল সল্ট লেক ষ্টেডিয়াম। আৰু এক ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। এই সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীৰ খণ্ডযুদ্ধত কেইবাজনো আহত হোৱাৰ দৃশ্যও আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া সম্পাদিত ৰূপত কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছে এই উত্তেজনাত। মাজনিশা কলকাতাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছৰে মেছিৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিল সমগ্ৰ কলকাতা। কেৱল কলকাতাই নহয়, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মেছিৰ অনুৰাগীসকল আহিছিল এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ। এপলক দৃষ্টিৰে মন জোৰাবলৈ, মেছিক চাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা। কিন্তু যেতিয়া তিলমানো মেছিৰ সাক্ষাৎ লাভ নকৰিলে বা মেছিক চাবলৈ নাপালে, আৰু তাৰ পিছত এক ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল অনুৰাগীসকলৰ মাজত। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, সমগ্ৰ কলকাতা লজ্জানত হোৱা এটা পৰিস্থিতি। 70 ফুট উচ্চতাৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি ভাৰ্চুৱেলি উন্মোচন কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 5 মিনিট সময়হে থাকিল ষ্টেডিয়ামত মেছি। সকলোৱে বিচাৰি আছিল দুভৰিৰ যাদু এবাৰ স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিব। তেনে বহু আশা লৈ তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ টকাত টিকট ক্ৰয় কৰি এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। কিন্তু তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ল, আৰু সেই বঞ্চিত হোৱাৰ বা প্ৰবঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভত এনে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল আজি সল্ট লেক ষ্টেডিয়ামত। এয়া বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগন, ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সল্ট লেকৰ এয়া বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগন আজি ৰণাংগনত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। देख लीजिए 10,000 रुपया का टिकट है, 12,000 रुपया का। एक शक्ल नहीं देख पाया उनका हम लोग। सब नेता लोग घोर के रखा है उसको पूरा एकदम।
एकदम घटिया, एकदम घटिया इवेंट। 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। शाहरुख खान को भी लाने का बोला था, कुछ नहीं लाया, 10 मिनट के लिए आया, चला गया, पूरा फ्रॉड करके चला गया। इतना लोगों का पैसा, इमोशन, टाइम सब बर्बाद, कुछ नहीं देख पाए, कुछ नहीं देख पाए। नहीं किया जा रहा है मेसी को, क्योंकि इतना भीड़ है उसके आसपास में। हम लोग सोचे थे कि एक बार बॉल टच करेगा या फिर कुछ फ्री किक भी होगा या फिर पेनल्टी भी शूट आउट होगा दोनों तरफ, कुछ नहीं, बस आया, देखा और चला गया। हम लोग स्पॉट ही नहीं कर पाए सही से, 10 मिनट भी नहीं था सही से। बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब हम अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। बहुत घटिया था वो, बॉल दिखाया था बुके में, पहले से शूट आउट होगा, कुछ भी नहीं था, पूरा शिट था, बहुत घटिया, बहुत खराब, बहुत कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट, टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट। We are very disappointed because हम अपने it's a weekend right for the children and we came that my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, and it's a scam I think for people around. Shouldn't be doing, and Messi जब वो ग्राउंड में आए तो everybody surrounded him, so there was no space that we could हम देखे मेसी को। मैनेजमेंट बहुत बुरा था, बहुत बुरा था मैनेजमेंट, एकदम बकवास था। इतना पैसा खर्च करके लोग दूर दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला। हम लोग एग्जिट गेट पे थे, उसीलिए थोड़ा झलक मिला, और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ, बहुत बुरा। हम लोग यहाँ मेसी को देखने आए थे, ना कि हमारे पॉलिटिशियन को, स्टेडियम को और उनसे जुड़े हुए जो भी खड़े थे उधर, उन लोगों को, उनको तो देखने नहीं आए थे। लेकिन देखा गया कि हम उनको ही देख पाए अगल बगल में। वो उनका जो हाइट है उसके कारण वो जितना उनको घेर के रखे थे, किसी भी पॉइंट से वो नजर नहीं आए। जब जैसे हम घर में टीवी देखते हैं वैसे ही हमने स्क्रीन पे उन्होंने देखा। एक बार भी ना उन्होंने कोई फ्री किक दिया, ना कोई खेल के माने कोई जो बात करना चाहिए किसी जेनरेशन के लिए, कुछ नहीं कर पाए। उनको ऐसे घेरे हुए थे सब कि वो कुछ नहीं कर पाए। उनको पैसे की बात यहाँ पे आता है जरूर, क्योंकि बहुतों ने बहुत सारा पैसा लिया है, ठीक है, लेकिन पैसे से भी आगे है इमोशन। बहुत सारे लोग बहुत रात से यहाँ खड़े हैं, बहुत पहले से यहाँ से आए हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए पैसा क्या है? वो तो इमोशन हो गया ना। तो फिर बात ये है कि मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए, जब हम इतने दिनों से इतने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि बाहर से कोई आ रहा है, हम लोग दिखाएंगे उनको, हम लोगों को जमा कर रहे हैं, तो हमको देखने का एक मौका दिया जाए। ऐसा भी हो सकता कि आप लोग अपना काम कर लीजिए, उसके बाद उनको घूमने दीजिए, पूरा एक बार राउंड करने दीजिए, सब इंडिविजुअली उनको एक एक पल के लिए हो देख सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, पूरी निराशा, और जो लोगों ने पूरा अपना गुस्सा उतारा है। हम अपना ऑफिस छोड़ के पूरा 2 दिन 3 दिन का प्लान करके आए कि मेसी को थोड़ा झलक ही देखना था हमें। हम बैंगलोर से आए, ऑफिस छुट्टी लेके एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, बस मेसी को एक झलक देखने के लिए। ये सरकार का आदमी सब लोग घेर के मेसी को कुछ नहीं, मतलब उसका जो एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा वो भी नहीं देखने मिला। मेसी खुद घबरा गया। लगा इंडिगो पहले बैंड बजाया, अभी यहाँ का नेता लोग बजा रहे। आप अंदर का हाल जाके देखिए, सब चेयर टूट चुका है, सब चेयर निकाल के लोग मारा है। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे खड़ा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्राउड को। क्राउड पूरा एकदम बौखला गया है कि एक झलक, सब अपना काम छोड़ के आए, सब लोग अपने टिकट पैसे दे के आए एक झलक देखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये सरकार का जिम्मेदारी है, ये ऑर्गेनाइजर्स का जिम्मेदारी है कि हम लोग आए, हम लोग 2-3 घंटे पहले लाइन लगा के आए। प्राइवेट इवेंट था, हम 2-3 घंटे पहले लाइन लगा के सुबह 6:30 बजे से हम लोग खड़े हैं, लेकिन जो हमें एक ग्लिम्स देखने मिलेगा मेसी का, वो एक ग्लिम्स नहीं मिला हमें। ये देखिए, ये 16,000 रूपये हम लोग ने दिए हैं, 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है वीआईपी लाउंज में। उसके बाद ये हैदराबाद से आया है, वो मैथ्स एग्जाम छोड़ के आया है अपना, कॉलेज एग्जाम छोड़ के आया है अपना,
और मेसी को हम लोग देख भी नहीं पाए, जिसके लिए छोड़ के आए थे। प्राइवेट इवेंट किया, पूरा स्कैम किया ये लोग ने। ऑर्गेनाइजर ने अपना प्राइवेट इवेंट किया, वहाँ जाके हैंडल नहीं कर पा रहा, तो लेके क्यों आया फिर? फुल स्कैम, फुल स्कैम। আৰু দৃশ্য আমি কিছু দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। বাহিৰতো এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত যেনেকুৱা এটা অৱস্থা, বাহিৰতো তেনে অৱস্থা। ইয়াত চাওক কেনেদৰে লাঠি চাৰ্জ কৰা হৈছে, প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠি চাৰ্জ কৰা হৈছে, এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। বৰ্বৰভাৱে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। এফালে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বঞ্চনাৰ ক্ষোভ, তেওঁলোকক চূড়ান্ত ৰূপত বঞ্চনা কৰা হ'ল। তেওঁলোকে যি আশা লৈ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম, প্ৰয়োজনীয় কাম বাদ দি তেওঁলোকে কলকাতাত উপস্থিত হৈছিল, কাৰণ কেৱল কলকাতাৰ দৰ্শকে নহয়, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰ্শকসকল আহিছিল। এফালে ইণ্ডিগোৰ সংকটেও একাংশ দৰ্শকক সংকটত পেলাইছে, তাৰ মাজতো তেওঁলোক কলকাতালৈ আহিছে। কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকল হ'বলগীয়া হৈছে, অনুৰাগীসকল হৈছে, যে নেকি প্ৰতিবাদে এনেকুৱা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত সমগ্ৰ পৰিস্থিতি। এয়া চাওক ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ, বাহিৰত থকা বেনাৰ, পোষ্টাৰ, হৰ্ডিং সকলো এফালৰ পৰা ভাঙি চুৰমাৰ কৰা হৈছে। আনফালে ষ্টেডিয়ামৰ সকলো চকী, মেচ এফালৰ পৰা ভাঙি চুৰমাৰ কৰি পেলোৱা হৈছে। বাহিৰৰ মূল তোৰণ এনেদৰে বগৰাই পেলাইছে মাটিত, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অনুৰাগীসকলে। তেওঁলোকে 15-16 হাজাৰ টকাত VIP টিকট ক্ৰয় কৰিছে, কিন্তু এপলক দৃষ্টিও তেওঁলোকে নাপালে প্ৰিয় তাৰকাগৰাকীৰ। আৰু তাৰ পিছত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ এয়া। কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওপৰত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্যও দেখিবলৈ পোৱা হ'ল ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত।